السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے روت فاؤ کی۔ روت فاؤ کا جنم 1929 میں جرمنی میں ہوا تھا۔ ان کی بچپن کی زندگی میں کچھ ایسے اہم واقعات تھے جو ان کی بعد کی سوچ اور کام پر اثر ڈال گئے۔ ان کے گھر والوں نے انہیں ہمیشہ اچھی تعلیم اور انسانیت کی اہمیت سمجھائی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی میں ایک اور بہت بڑا موڑ تب آیا جب انہوں نے پاکستان کا رخ کیا اور لیپروسی خشک کے مریضوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی بچپن کی دنیا میں جو ویلیوز تھی، جیسے کہ انصاف اور دوسروں کی مدد، وہ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر حصے میں اپنائے، اور انہی کی وجہ سے انہوں نے پاکستان میں لیپروسی کا علاج اور بہتری کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ روت فاؤ نے اپنی تعلیم جرمنی میں حاصل کی۔ انہوں نے اپنی اسکول کی تعلیم اپنی جنم بھومی میں پوری کی اور پھر انہوں نے میڈیسن کی طرف رجحان دکھایا۔ انہوں نے 1950s میں میونک کے ایک یونیورسٹی سے میڈیکل ڈگری حاصل کی۔ روت کی تعلیم میں ان کا مقصد انسانیت کی خدمت تھی اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی میں وقف کر ڈالی۔ میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے علم کو زندگی میں استعمال کرتے ہوئے لیپروسی کا علاج اور پریونشن کے لیے پاکستان کا رخ کیا۔ ان کی تعلیم اور علم نے انہیں ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹر اور ہیومینیٹیرین بنانے میں مدد دی، جو آخر تک لیپروسی کے مریضوں کی مدد کرتی رہی۔ روت فاؤ کا کریئر اور ان کی اکمپلشمنٹس پاکستان میں لیپروسی کے علاج سے جڑے ہوئے ہیں۔ 1960 میں انہوں نے پاکستان کا سفر کیا اور وہاں انہوں نے لیپروسی کے مریضوں کی مدد کرنے کا کام شروع کیا۔ انہوں نے پاکستان میں لیپروسی کا علاج اور اویئرنیس کے لیے ایک بہت بڑے نیٹ ورک بنائے۔ انہوں نے اپنے سفر کے دوران لیپروسی کے مریضوں کے لیے کئی کلینکس اور ہاسپٹلز کھولے جہاں انہیں علاج اور رہنے کی جگہ ملتی تھی۔ روت فاؤ نے 1961 میں دا میری ایڈیلیڈ لیپروسی سینٹر کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد تھا لیپروسی کے مریضوں کو میڈیکل مدد اور سمجھیت سے بچانا تھا۔ انہوں نے پاکستان میں لیپروسی کا علاج میں ایک نیا دور شروع کیا، ایک نیا ایرا، جس میں انہوں نے ناٹ اونلی میڈیکل ٹریٹمنٹ بلکہ سوشل سٹگما کے ختم کرنے پر بھی کام کیا۔ ان کی اہم اکمپلشمنٹس میں ان کا پاکستان میں لیپروسی کے خاتمے کے لیے کافی محنت اور لگن شامل ہے۔ ان کی سروسز کو سماجک اور دھارمک طور پر بھی بہت قدر ملی۔ ان کو کئی ایوارڈز اور عزت دی گئی، جس میں پاکستان کی ہائیسٹ سویلین ایوارڈ نشان قائد اعظم بھی شامل ہے۔ روت فاؤ کا کریئر صرف ایک ڈاکٹر کا نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد لیپروسی کے مریضوں کے لیے بہترین سے بہترین مدد دینا سمجھا، جو ان کے کام اور اکمپلشمنٹس کے سب حصہ تھا۔ روت فاؤ کو اپنے کیریئر کے دوران کئی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان جا کر لیپروسی کا علاج میں اپنا کام شروع کرنا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے لیپروسی کے بارے میں عوام میں شاید غلط فہمیاں اور سٹگما کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ لیپروسی کو ایک کنٹیجیس اور لازمی علاج نہ ہونے والی بیماری سمجھتے تھے، اس لیے انہیں لوگوں کو اس بیماری کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا اور ان کی ذہنیت کو بدلنا بہت مشکل لگ رہا تھا، جو کہ واقعی میں ہی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ دوسرا بڑا چیلنج تھا پاکستان کے رورل اور ریموٹ علاقوں میں فیسلٹیز اور ریسورسز کی کمی۔ روت فاؤ کو زیادہ تر اپنے کام کے لیے لمیٹڈ میڈیکل ریسورسز اور بجٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ڈیڈیکیشن اور لگن کے ساتھ کام شروع رکھا۔ انہوں نے اپنے کلینکس اور ہاسپٹلز کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے میں بھی مشکلات جھیلی، مگر وہ کبھی رکی نہیں۔ اگر ہم ان کی پرسنل لائف کی بات کریں تو ان کو اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی انیشیل سپورٹ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا رخ ایک بالکل نئی اور چیلنجنگ ڈائریکشن میں طاق لیا تھا۔ انہوں نے اپنی مشن کو اپنا لیا اور ان ساری چیلنجز کو اپنے ارادے اور ہمت کے ساتھ فیس کیا۔ روت فاؤ نے اپنے کریئر کے دوران جو سب سے بڑا چیلنج فیس کیا وہ تھا اپنے مشن کو سماجک اور مذہبی رکاوٹ کے باوجود
लोगों तक पहुंचाना और उनकी तरफ से मिलने वाले रेजिस्टेंस को पार करना, क्योंकि जो उस वक्त मुल्लाओं का दौर था। रुथ फाउ की जिंदगी और काम बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का जरिया बन गए। उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन इंसानियत की खिदमत और लेप्रोसी के मरीजों के लिए बेहतर जिंदगी की कोशिश थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक डॉक्टर बनने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की मदद करना समझा। उनके लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उनका अपना ईमान और लगन थी। उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान के लेप्रोसी के मरीजों के लिए समर्पित कर दिया, जहां उन्होंने बहुत मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उनका यकीन था कि अगर इंसान अपनी जिंदगी का मकसद दूसरों की मदद करना रखे तो वो हर मुश्किलात का सामना आसानी से कर सकते हैं। उनकी जिंदगी का एक और बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उनका अपना जज्बा था। उन्होंने कभी अपनी मिशन को नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी बड़ी रुकावट सामने आ जाए। उन्होंने अपनी मुसीबत को अपने काम को बेहतर बनाने का जरिया समझा और हमेशा आसपास के लोगों को मोटिवेट किया। वो अपने काम को इंसाफ और लगन के साथ करती रही। रुथ फाउ का सफर हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपनी जिंदगी का मकसद इंसानियत की खिदमत और किसी बेहतरीन कॉज के लिए रखें तो हम हर चैलेंज को अपने इरादों के ओवरकम कर सकते हैं। उनकी जिंदगी हम सब के लिए एक जिंदा मिसाल है। रुथ फाउ का पाकिस्तान में लेप्रोसी के इलाज और बेहतरी के लिए काम करना बहुत गहरे असरात छोड़ गया। उन्होंने न सिर्फ लेप्रोसी के मरीजों की जिंदगी बेहतर बनाई, बल्कि उन्होंने पूरी सोसाइटी को इंस्पायर किया। दूसरों की मदद करना किस तरह इंसानियत की असल मकसद बन सकता है। उनका असर न सिर्फ मेडिकल फील्ड में था, बल्कि समझी और मजहबी सोच को भी बदल गया। रुथ फाउ ने लेप्रोसी को सिर्फ एक मेडिकल बीमारी नहीं समझा, बल्कि उसके साथ लगे हुए स्टिग्मा को दूर करने में भी काम किया। उनके एफर्ट्स की वजह से लेप्रोसी के मरीजों को सिर्फ इलाज नहीं मिला, बल्कि उन्हें मुआशरे में इज्जत मिली। उनको वो हक दिया गया जो उनको पहले नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान में लेप्रोसी के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई, जिसके लिए लोगों में इस बीमारी की कई गलत फहमियां थी, वो दूर हुई। रुथ फाउ ने अपने काम से समझ में एक बहुत तब्दीली लाई। उन्होंने लेप्रोसी के मरीजों को न सिर्फ मेडिकल मदद दी, बल्कि उन्हें अपनी सोच में इज्जत का एहसास दिलाया। उन्होंने ये साबित किया कि हर इंसान को अपनी सेहत और इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब, रंग या जुबान का हो। उनका सफर दुनिया भर के लोगों के लिए एक मोटिवेशन बन गया। रुथ फाउ ने अपनी जिंदगी के हर हिस्से में डेडिकेशन और सर्विस के एग्जाम्पल दिया, जिसकी वजह से बहुत से लोग उनके स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी को दूसरों की मदद के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। उनके काम को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि दुनिया भर में तस्लीम किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनको कई अवार्ड्स और इज्जत दी गई, जिसमें पाकिस्तान का निशान कायदे आजम भी शामिल था। उनकी लेगेसी आज भी पाकिस्तान में और दुनिया भर में जिंदा है, और उनकी मेहनत और डेडिकेशन का असर हमेशा याद रखा जाएगा। रुथ फाउ का असर न सिर्फ लेप्रोसी का इलाज तक सीमित रहा, बल्कि उन्होंने हम सबको ये सिखाया कि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ा और असल मकसद है। रुथ फाउ के शोहर डॉक्टर जोहान फाउ से उनका रिश्ता काफी अहम था। उनके शोहर ने उन्हें अपने मिशन में हमेशा सपोर्ट किया और उनका साथ दिया। उनका शोहर भी एक डॉक्टर था और उन्होंने अपनी लाइफ को भी ह्यूमैनिटी की खिदमत में समर्पित कर दिया। ये रिलेशन रुथ के लिए इमोशनल और प्रोफेशनल सपोर्ट का जरिया बना। ख्वातीन और हजरात, रुथ फाउ का लेप्रोसी के इलाज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन था वो उनकी टीम थी, जो उन्होंने अपने मिशन में शामिल की थी। ये लोग पाकिस्तान के रिमोट इलाकों में लेप्रोसी के मरीजों की मदद कर रहे थे। उनकी डेडिकेशन और कमिटमेंट ने रुथ फाउ की मदद की और उनके मिशन को आगे बढ़ाया। रुथ फाउ का रिलेशन पाकिस्तान की गवर्नमेंट और हेल्थ अथॉरिटीज के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने लेप्रोसी के इलाज और अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर काफी काम किया। उनको कई बार गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उनको रिकॉग्निशन मिली, जो उनके टीम को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुई। पाकिस्तान में जहां लेप्रोसी को एक स्टिग्मा समझा जाता था, रुथ फाउ का रिलेशन रिलीजियस और कम्युनिटी लीडर्स के साथ भी बहुत जरूरी था। उन्होंने इन लोगों से मिलकर लेप्रोसी के मरीजों को समझी तनकीद से बचाने और उनको इज्जत देने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए। रुथ फाउ का
रिलेशन उनके इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर्स के साथ भी काफी स्ट्रांग था। उन्होंने लेप्रोसी के इलाज के लिए रिसोर्सेज और फंडिंग्स को इकट्ठा किया जो उनके क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स के लिए जरूरी था। ये की रिलेशंस रुथ फाउक के सक्सेस और उनके मिशन के लिए बहुत अहम साबित हुए। उनकी जिंदगी के हर हिस्से में ये लोग उनके मिशन में शामिल हुए और उन्होंने उन्हें अपनी डेडिकेशन और सपोर्ट के जरिए अपने काम में मदद दी। रुथ फाउक की जिंदगी और काम उनकी गहरी वैल्यूज और बिलीव्स पर मबनी थे। उनके लिए इंसानियत की खिदमत और दूसरों की मदद सबसे अहम चीज थी। कुछ अहम वैल्यूज और बिलीव्स जो उनके जिंदगी में रिफ्लेक्ट होते हैं। रुथ फाउक का सबसे बड़ा बिलीफ था इंसानियत की खिदमत। उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद दूसरों की मदद करना और उनके लिए बेहतर जिंदगी और इलाज की राह दिखाता समझा। उनका ये बिलीफ था कि उनको हर मुश्किल के बावजूद अपने मिशन पर डेडिकेटेड रहना है। रुथ फाउक ये भी मानती थी कि हर इंसान को इज्जत और बराबरी का हक है, चाहे उसका रंग, मजहब या स्टेटस जो भी हो। उन्होंने लेप्रोसी के मरीजों को सिर्फ मेडिकल इलाज नहीं दिया बल्कि उन्हें वो इज्जत दी जो उनका हक था। उनका बिलीफ था कि हर इंसान को खुशहाली और बेहतर जिंदगी जीने का हक है। रुथ की वैल्यूज में कंपैशन और एम्पैथी बहुत गहरा था। उन्होंने हमेशा उन लोगों के लिए अपनी जिंदगी को डेडिकेटेड किया जो लोग समझते थे कि स्टिग्मा और तंगहिलियत का शिकार हैं। उनकी कंपैशनेट और एम्पैथिक नेचर ने उन्हें अपने मिशन में कामयाबी दिलाई। ख़वातीन और हज़रात, उनका बिलीव था कि सच्ची सर्विस तभी मुमकिन है जब इंसान अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कुर्बान कर कर दूसरों की मदद करे। रुथ ने अपने पर्सनल लाइफ और कंफर्ट्स को कुर्बान कर दिया ताकि वो अपने मिशन को पूरी लगन के साथ अंजाम दे सकें। रुथ का अपने ईमान पर भी बहुत गहरा यकीन था। उनका अपने काम को एक रूहानी मिशन समझना उनका एक बिलीफ था। उनका बिलीफ था कि इंसान का असली मकसद अल्लाह की रजा के लिए दूसरों की मदद करना है। उनका ये ईमान उन्हें हर मुश्किल में हिम्मत और हौसला देता रहा। रुथ की जिंदगी ने यह साबित किया कि अगर इंसान अपनी वैल्यूज और बिलीफ्स के साथ अपना काम जारी रखे तो वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना सकता है बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बेहतरी ला सकता है। उनकी वैल्यूज और बिलीफ्स आज भी हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों की मदद करें। लेप्रोसी के इलाज और अवेयरनेस में बदलाव। रुथ फाउक की मेहनत और डेडिकेशन की वजह से पाकिस्तान में लेप्रोसी का इलाज और अवेयरनेस में बहुत बड़ी तब्दीली आई। उन्होंने लेप्रोसी के मरीजों को सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी बल्कि उन्हें समझाया कि ये स्टिग्मा से बचें और उनकी इज्जत और बराबरी के लिए आवाज उठाएं। उनके काम की वजह से लेप्रोसी को अब एक ऐसा समझा जाता है जिसका एक इलाज मुमकिन है। रुथ फाउक ने लेप्रोसी के मरीजों के लिए सिर्फ इलाज नहीं बल्कि उनको अपने हक में आवाज उठाना सिखाया। उन्होंने लोगों को ये समझाया कि हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए। उनकी एफर्ट ने पाकिस्तान में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को कवर करने में मदद दी। रुथ फाउक का काम आज भी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करता है। उनका मैसेज था कि अगर इंसान अपनी जिंदगी को दूसरों की मदद के लिए वक्फ कर दे तो वो अपनी जिंदगी में असली कामयाबी हासिल कर सकता है। उनका डेडिकेशन और कमिटमेंट फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक मिसाल है। उनकी दुनिया भर में पहचानी गई। रुथ को पाकिस्तान की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशाने कायदे आजम से नवाजा गया जो उनके काम की अजीम कदर का सबूत है। उनको कई और इंटरनेशनल अवार्ड्स और ऑनर्स भी दिए गए जो उनकी सर्विसेज और इंसानियत के लिए उनकी खिदमत को तस्लीम करते हैं। रुथ फाउक की लेगेसी का एक और बहुत बड़ा सबूत द मैरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर है जो उन्होंने 1961 में एस्टैब्लिश किया था। ये सेंटर आज भी पाकिस्तान में लेप्रोसी के इलाज और अवेयरनेस का बहुत बड़ा मरकज है और उनकी टीचिंग्स और काम को आज भी कंटिन्यू रखे हुए हैं। रुथ फाउक का असर न सिर्फ लेप्रोसी के इलाज तक सीमित रहा बल्कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान और दुनिया को ये सिखाया कि इंसानियत दूसरों की मदद करना जिंदगी का असल मकसद है। उनकी लेगेसी हमारे लिए एक जिंदा मिसाल है जो हमें हर दिन इंस्पायर करती रहेगी। अपनी जिंदगी में भी पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं आप अगर आप रुथ फाउक की जिंदगी को फॉलो
کرے تو روت نے اپنی لائف کا بہت بڑا فیصلہ تب لیا جب انہوں نے پاکستان کو اپنا گھر بنایا۔ 1960s میں انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا جب انہوں نے لیپروسی کے علاج کے لیے ایک مشن بنایا تھا اپنے لیے۔ انہوں نے اپنی پرسنل لائف اور کریئر کو چھوڑا اور اپنا سب کچھ پاکستان میں لیپروسی کے مریضوں کی مدد میں سمرپت کر دیا۔ ان کا یہ فیصلہ ایک ڈاکٹر کا نہیں تھا بلکہ انسانیت کے لیے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کرنے کا بھی تھا۔ خواتین و حضرات، روت نے ایک بار اپنی کہانی میں بتایا تھا کہ جب انہوں نے اپنے پہلے لیپروسی کے مریض کو دیکھا تو انہیں بہت غم ہوا۔ پاکستان کے رورل علاقوں میں جہاں لیپروسی کے مریضوں کو سوسائٹی سے الگ رکھا جاتا ہے، ان کا پہلا ایکسپیرینس بہت ایموشنل تھا۔ انہوں نے اس مریض کا علاج کیا اور اس کی عزت اور خوشی کو دیکھ کر انہیں سمجھ آیا کہ یہی ان کا اصل مقصد ہے۔ اس دن کے بعد انہوں نے اپنے کام کو زندگی کا مشن بنا لیا اور پھر وہ کبھی نہ رکی۔ روت فاؤ نے اپنی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ پاکستان کے ریموٹ اور رورل علاقوں میں کام کرتے ہوئے گزارا۔ انہوں نے اپنے کلینکس میں لیپروسی کے علاج کے لیے جو محنت کی اسے ہم آج بھی بھول نہیں سکتے۔ اس میں انہوں نے اپنے پرسنل کمفرٹ اور فیملی کو سیکریفائز کیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک کلینک میں کام کرتے ہوئے انہیں کئی دفعہ بیسک ریسورسز کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے مشن کو زندہ رکھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سب وہ اپنے لیے نہیں کر رہی بلکہ انسانیت کے لیے کر رہی ہیں۔ روت کو پاکستان میں لیپروسی کے علاج کے لیے ریسورسز اور میڈیکل فیسلٹیز کی کمی تھی، اور اس مشکل کو سامنا کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کا کافی حصہ فنڈ ریزنگ میں گزارا۔ انہوں نے کئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور ڈونر سے فنڈ اکٹھا کیے اور پاکستان میں لیپروسی کے علاج کو جاری رکھا اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور وہ انسانیت کی خدمت کرتی گئی۔ خواتین و حضرات، تو یہ تھی روت فاؤ کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ بایوگرافی پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک لازمی سے کیجیے گا۔ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ ہم اگلی بایوگرافی کس کے اوپر بنا سکتے ہیں۔ میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔